Hai guys, welcome back my channel. Hari ini kita makan buah-buahan lagi ya guys. Soalnya di sini sudah mulai musim panas. Banyak-banyak makan buah biar sehat, biar tenaganya kuat, strong. Yeah. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekarang kita makan ya guys. Wortel guys, wortel. Enak banget ya, segar. Kiwi. Enak segar. Lihat guys, banyak airnya guys jeruknya. Banyak airnya guys. Seger banget. Banyak airnya guys. Udah. Ada manisnya tapi ada kecut-kecutnya dikit. I like it. Klengkeng guys. Seger banget guys. Pisang guys, pisang.
Manis gedangnya guys. Banget. Oh, jus. I love it. Top. Segar, enak banget.
Bye bye.